আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাতু। কাছে এবং দূরে, দেশে এবং দেশে বাইরে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন সকলকেই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রিয় সম্মানিতা মা এবং বোনেরা, আজকে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো তারাবি নামাজ কিভাবে আদায় করবেন। তো তারাবি নামাজের নিয়তটি আপনি এভাবে করবেন: নাওয়াইতু আন উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সলাতিত তারাবি সুন্নাত রাসূলুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। আপনি আরবি না জানলে বাংলাতে এভাবে নিয়ত করবেন: আমি আল্লাহর হস্তে তারাবি 2 রাকাত সুন্নত নামাজে নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার। তো আসুন প্র্যাকটিক্যাল নামাজটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রিয় সম্মানিতা মা এবং বোনেরা, আমরা জাই নামাজে দাঁড়িয়ে জাই নামাজের দোয়াটি পড়ে নেব। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين। এরপর আমরা নিয়তটি জবানে পড়ব: نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة التراويح سنة رسول الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي ارحمني وعافيني واخذني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় সম্মানিত মা এবং বোনেরা, আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল তারাবির 2 রাকাত সুন্নত নামাজ দেখে দিলাম। এইভাবে নামাজ শেখা আদায় করলে সকলেই নামাজ হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাথে পরবর্তী নতুন ভিডিওতে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।